Napuno sa kasadya ang pag-abot sa Brigada Media Group sa Purok 12A, Uson, Barangay Mabuhay, Jansan. May partisipar sa mga padula ang mga miyembro sa wantahanan o mga residente sa maong lugar. Asa ubay-ubay nga mga papremyo ang nadaogan sa mga nisalmot sa masabugas, grocery items o cash prizes. Usa sa nakadaog si Rolando de Rayal nga maswerte nakaangkon og premyo sa brigada nga cash prize o grocery items. Dakong tabang matud pa ang nadaogang grocery o cash o gamiton pangkonsumo sa ilang panimalay. Ay dako na kay matabang ni nya pangkasulias motor pangpalit po og sudan. Salamat kay sa brigada nga nag-sponsor po diri sa among kapistahan. Dako ako pasalamat kay ang brigada po isa po na ako idol po na ako. Kay adlaw kapaminaw po ko. Sa Bring Me Challenge, nakadaog si Joyce Danis, humana kauna sa pagdala sa tuwalya sa maong padula asa nakadawat og 500 pesos o gamiton matod pa niini ang premyo sa pagpalit og panginahanglanon sa iyang pamilya. Salamat kayo ma'am kay makapait na jud kog bugas. Nalingaw kay mi diri sa programa sa brigada na nakasuroy sila diri sa amoang purok ug sa purok 12 ug mapista diri sa amoa sa amoang patron na San Roque. Pipila sa mga niapil sa kalingawan ng mga miyembro sa wantahanan nga nalingaw ug nakaangkon usab og papremyo sa mga padula. Ang pagpahigayon sa Brigada Kalingawan ang alayon usab sa ilang pagsaulog sa patronal fiesta ug mang-adlaw. So nagpasalamat pud mi og kuan dako nga iya minggi awhag nga para magbuhat aning kalingawan. So ang akong mga katilingban sa simbahan niuyon man sila nga magbuhat mi aning kalingawan. So mao ni karon nga kuan og nagpasalamat gid mi kadako sa brigadahan nga niabot ni diri sa moang purok. Sadya kayo mamurag na wala ang among stress o lingaw kayo mi. Labaw na sa among mga premyo nga makatabang sa amuang mga isig pamilya. Akong giawhag ang mga katawhan diri sa Barangay Mabuhay nga magpamimbro na mo sa wantahanan kay ako mismo nakaabil na ko sa kumbana nga na ospital. Nakaabil mi sa among bayronon sa ospital kay makatabang gud siya. Makita sa mga ngisi ug katawa sa mga kabrigada sa Purok 12A, Uzon, Barangay Mabuhay, Jansan ang ilang gibating kalipay sa pagbisida sa Brigada Media Group sa ilang lugar aron nga maghatod og pahalipay. Atangan ang lugar nga sunod adtuan sa brigada alang sa pagpahigayon og kalingawan ug paghatag og mga papremyo. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.